Ваше превосходительство, уважаемый господин президент, дамы и господа, вашему вниманию представляется видеообращение генерального директора ЮНЕСКО госпожи Одре Озуле по случаю 5500-летия древнего города Саразм. Я рада присоединиться к вам на празднование 5500-летия древнего города Саразм. Прежде всего, хочу искренне поблагодарить уважаемого президента Эмомали Рахмона за приглашение ЮНЕСКО стать частью этого поистине масштабного мероприятия. Не каждый день представляется возможным отметить такое историческое, знаменательное событие, когда счет идет не на годы, а на тысячелетия, позволяя нам вернуться к истокам человечества. Именно поэтому я хотел обратиться к вам сегодня в таком формате, несмотря на то, что не могу лично присутствовать на этом важном мероприятии. Этот город, название которого означает «там, где начинается земля», возвращает нас к тому времени, что протоисторики называют неолитической революцией. Воистину, руины Саразма связывают нас с древним, более ранним миром. Они повествуют об одомашнивании растений и животных, а также о развитии металлургии и орошения. Они рассказывают историю зарождения городских общин и создания первых торговых путей, ожививших эти поселения. Эта история подтверждается находками археологов, которые в результате раскопок обнаружили керамику, глиняную посуду и художественные объекты в степях Средней Азии, полях Трансокеаны, Иранском плато и в долине Инда. На протяжении почти 1000 лет Саразм был культурным перекрестком, местом диалога и культурного обмена. Это история взаимосвязей, взаимной передачи культуры и классических цивилизаций имеет важное значение для человечества в целом. Именно поэтому в 2010 году Саразм был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. То, что выделяет древний Саразм и отличает его, это то, что нам нужно сегодня защитить для нашего будущего поколения. В этом контексте я горячо приветствую усилия правительства Республики Таджикистан, направленные на то, чтобы помочь нам лучше понять мир вчерашнего, показывая, как жили наши предки почти 55 веков назад. ЮНЕСКО готова поддержать таджикские власти в их работе по сохранению и продвижению этого объекта, его целостности, универсальности и аутентичности. В этой связи мы работаем с правительством Таджикистана над разработкой плана управления исторической достопримечательности городища Саразм в рамках программы «Коридоры наследия Шелкового пути», реализация которой мы начали в партнерстве с Европейским Союзом. Цель данного сотрудничества состоит в том, чтобы обеспечить сохранность этого исключительного места для будущих поколений на долгосрочной основе и в то же время принести пользу местному населению, сохранив доступность объекта для посещения гостей, включая иностранных туристов. Это также означает поддержку научных исследований, потому что Саразм еще не раскрыл все свои тайны, о чем, без сомнения, вам расскажут сегодняшние ораторы. Таким образом, в отношении Саразма мы преследуем ту же цель, что движет нашей программой «Шелковый путь», а именно стремление объединить такие факторы, как сохранение, понимание, творчество и экономическое развитие. Юбилей Саразма — это возможность воздать должное всему тому, что делает для нас культурное наследие. Спасибо за внимание. Ваше превосходительство, уважаемый господин президент, дамы и господа, вашему вниманию представляется видеообращение генерального директора ИСЭСКО доктора Салима Аль-Малика. Ваше превосходительство, господин президент, уважаемый Эмомали Рахмон, ваше превосходительство, дамы и господа, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Пользуясь случаем, хочу искренне поздравить вас и народ Таджикистана с Днем независимости Республики Таджикистан и пожелать вашей стране дальнейшего прогресса и процветания.
Позвольте поздравить вас с этой знаменательной датой. 5500 лет — это поистине древняя история. Мы хотим пожелать, чтобы он длился следующие тысячи лет и больше. Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры, ИСЭСКО, рада разделить с таджикским народом чествование городища Саразм, являющимся свидетельством самых древних следов существования человека на Земле. С незапамятных времен Саразм являлся перекрестком цивилизации и центром, соединяющим Центральную Азию с остальной частью континента. Уважаемые гости, этот праздник — возможность еще раз подтвердить важную роль, которую данный регион играл на протяжении всей истории исламского мира с его древними городами, олицетворяющими нашу разнообразную и богатую культурную самобытность. Простое упоминание названия одного из этих городов вызывает в память таких известных мыслителей и ученых исламского мира, как Аль-Бухари, Ибн Сина, Аль-Газали, Аль-Фараби, Аль-Харазби и многих других. Разделяя с вами это празднование и вместе с тем посредством реализации своего проекта по сохранению исламской культуры, ИСЭСКО признает ключевую важность исламского города с его архитектурой, наследием и цивилизацией. Действительно, культура и город тесно переплетены между собой, поскольку культура является продуктом урбанизма. Программа чествования столиц исламской культуры ИСЭСКО подтверждает роль городов, призванную освежить память поколений и связать настоящее со славным прошлым исламской истории. Празднование 5500-летия города Саразм, включенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2010 году, является ярким свидетельством богатой истории нашей цивилизации, которая предполагает повышенную ответственность за сохранение такого ценного сокровища. Оптимальное использование новых технологий и искусственного интеллекта — это те инструменты, которые мы можем использовать для сохранности нашего наследия в безопасности. Необходимо обратить особое внимание на образование и формирование чувства ответственности у подрастающего поколения, чтобы они могли по-настоящему оценить национальное достояние и символическую ценность этого наследия. Ваше превосходительство, уважаемый господин президент, уважаемые гости, дамы и господа. Всегда существуют риски, представляющие угрозу для наследия, и ИСЭСКО неизменно поддерживает и направляет защитников нашего культурного наследия и цивилизации посредством работы Комитета по защите наследия исламского мира. Таким образом, организация берет на себя обязательство восстановить и сохранить далее наше цивилизационное наследие, а также подготовить исчерпывающий справочник об этих объектах. Кроме того, ИСЭСКО стремится противодействовать незаконным действиям в сфере культуры, в частности, проведя в июле прошлого года международную конференцию по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей. Эти меры созвучны с теми усилиями, что предпринимаются государственными членами ИСЭСКО для сохранения нашего культурного наследия и цивилизации. Ваше превосходительство, уважаемый господин президент, дамы и господа, позвольте еще раз поздравить вас с Днем независимости Таджикистана. Благодарю за возможность быть частью сегодняшнего праздника. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.
پیکری آسودگی در آستان دارد سرزم، در سکوتش قصه قصه داستان دارد سرزم. نامه های نارسیده در قبضهای زمین، رازها در عمق جان با صد زبان دارد سرزم. پیکری وقت است اینجا از شهامت ریخته، ناشنیده قصه های بزگران دارد سرزم. از لبان هر مغوکش وقت آوا می کند، چوک های زخمی صدف رو زمان دارد سرزم. از وفا و از بقا و از سرشت آدمی، عاقبت یک هستی دامن کشان دارد سرزم. آتشی آتشکده محفوظ در جانی من است، آذرخشی یادهای رفتگان دارد سرزم. پیش زبریشیم زی راهی لاجورد و قلعگی، رفته و فرهنگ نیکی باستان دارد سرزم. ای خوشا مردی که تاریخی وطن را زنده کرد، نام نیکش را همیشه مثل جان دارد سرزم. تاجیکستان کشوری من با سرزمش زنده باد، عدل پیشوای معظم بحر ما پاینده باد. بحرتان گوید سلام نقره خاکی سرزم، این همه احیاگری ها با شما زیبنده باد. درود ای فرزندان سرزمین پروسعت آریانا، وارثان ارزنده سغد و سرزم باستان. من ملیکه سرزمم، از نژاد آزادگان و از تبار بزرگانم. زمان ما قوم‌های آریایی در این مکان زیبا قصر و کوشک‌ها و قلعه‌های رویین و استوار بنیاد کرده بودیم. سرزم پایتخت دولت بزرگ سغد باستان به حساب می رفت. به یادم می آید که من و شهردار ارجمند سرزم سرور مردم نیکطالع و خوشبخت این مکان بودیم. متحد و اتفاق دانه امید کاشتیم. دهقانی و برزگری را به حد کمال رسانیدیم. هنرمندی را رونق بخشیدیم و همه یک جا شهری بزرگ را بنیاد نمودیم. ما آفرنده و چراغدار تمدن آریایی هستیم. خوشا که امروز خلق تاجیک با روح نیرومندش خویش را به جهانیان شناسا کرد و ملک و مکانش را از نو صاحب شد. باعث سرفرازی خلق و ملت است که در آخر قرن 20 در زمان بسا سنگین تاجیکان یکی از فرزندان دلیر و جسور، دانا و توانای وطن را همچون وارث ارزنده سغد و سامان بشناختند و بر مسند عدل آوردند. این ابرمرد تاریخ احیاگری گذشته پرافتخار، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم
امام علی رحمان می باشند که سرزمی باستانی محض با ابتکارات و تلاش‌هایشان عمری دوباره می‌یابد. امروز روح نیاگان از فرزندی که تاریخ نزدیک 6000 ساله را احیا نموده است خرسند و رضامند است. زیه پیشوای محبوب ملت، زیه رهبر و راهنمای معظم خلق سعادتمند تاجیک. زمینی آریایی ای سرز، مطلعی نوروزیایی ای سرز، فیض استقلال تاجیک نامی تو، تحفه‌ای از دان بمایی ای سرز، تحفه‌ای از دان بمایی ای سرز. نامدار و نامور از پیشوا، ملک سامان را لیوایی ای سرز، سامان را لیوایی ای سرز. نامدار و نامور از پیشوا، ملک سامان را لیوایی ای سرز، ملک سامان را لیوایی ای سرز. بقای جاویدان، جاویدان با پیشوایی ای سرز، جاویدان با پیشوایی ای سرز. نامدار و نامور از پیشوا، ملک سامان را لیوایی ای سرز، ملک سامان را لیوایی ای سرز. نامدار و نامور از پیشوا، سامان را لیوایی ای سرز، ملک سامان را لیوایی ای سرز. سرزم، یادگاری از تمدن کهن تاجیکان.
سرزم گهواره و خواستگاه خلق و ملت تاجیک بوده. اولین عنصرهای آیین روزگارداری، فرهنگ شهرنشینی، ساختار دولتداری، تشکل کسب و هنر، عرف و تعامل و مناسبت‌های تجارتی و دیپلماتی محض در این یادمان تاریخی بشریت ارزی هستی نموده به هر رنگ و صورت تکامل یافته است. کشف و کارکرد آهن و میس، برنجی و نقره و طلا و انواع دیگر معدن در این مرکز تمدن تاجیکان شهادت از آن می‌دهد که ساکنان این گوشه قدیمی عالم بهترین معدن‌گدازان، زرگران، آهنگران، سنگ تراشان، کلالگران، نجاران و معماران و مهندسان بودند. در علم‌های باستانشناسی و تاریخ شناسی فرهنگ جامعه انسانی را از روی اعتقاد نسبت به معجزه‌های طبیعت، آفتاب، آب و آتش و زمین به دوره‌ها جدا می‌کنند. جامعه را به پرستش آتش و دیگری را به آب و زمین نسبت می‌دهند. در رفت حفریات شهرک سرزم تا سال 1990 31 آتشگاه پیدا گردید. آنها اساساً در مابین خانه‌ها و تالارها گوناگون حجم ساخته شدند. از این رو معلوم می‌گردد که مقدس پنداشتن نور و روشنایی که اصل دین‌های من بعده جهانی میباشد از سرزم قدیم منشأ می‌گیرد. در سرزم کشف شدن خاکدان ابدی کدبانو یا ملیکه و آثار زینت و آرایش او از مرجان و شده‌های نقرگی و طلایی، شبه‌ها از سنگ‌های لاجورد و فیروزه، لعل و عقیق دلالت می‌نماید که در این شهر زنان مقام والا داشتند و فرهنگ مناسبت و معاشرت نیک و عادلانه بین طبقات جامعه حکمران بوده است. باعث سربلندی خلق و ملت تاجیک است که با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 21 سپتامبر سال 2001 این یادگاری همچون مرکزی تشکل تمدن کشاورزی، هنرمندی و شهرسازی تاجیکان، ممنوعگاه تاریخی و باستانشناسی سرزم اعلان گردیده. 31 ایول سال 2010 در سسیه 34 یونسکو که در دولت برزیلیا برگزار گردید با پیشنهاد جمهوری تاجیکستان آن به فهرست میراث جهانی فرهنگی وارد گردید. پیشوای محبوب ملت 26 دکمبر سال 2018 در پیام نوبتی خود به مجلس عالی مملکت چنین تاکید داشتند: ما تصمیم گرفتیم که سال 2020 جشن یکی از یادگاری‌های باستانی کشورمان شهر قدیمی سرز را داریم. این چاره‌بینی امکان می‌دهد که ما مدنیت بیش از 5500 ساله از جانب دایره‌های علمی جهان اعتراف شده خود را به جهانیان به طور شایسته معرفی سازیم. این همه از تشبس‌های سازنده
و آموزنده اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سرچشمه میگیرد. یک جهان رازی نهان دارد سرست، در دلی خود یک جهان رازی نهان دارد سرست. صد درودی تازه از سودیان دارد سرست، از سودیان دارد سرست. زرگرو زرکاری خود را یاد دارد تا هنوز، در کنار زر چرودی زرفشان دارد سرست، زرفشان دارد سرست. رودکی را برد این ره تا سمرقند و بخار، صحفه ناخوانده شیری روان دارد سرست. با زبانی بی زبانی بهر ما گویند سخن، بس که در سینه بسا حرف و بیان دارد سرست، حرف و بیان دارد سرست. شهریاری شهری عشقی مورهی ما روشن است، بانوی در قری خاکی خود عیان دارد سرست. از الستاری شمی گیرد درختی قمری وی، وصل با خورشید ماهی آسمان دارد سرست. 5500 او را نباشد انتها، بعد از این لحظه بقای جاویدان دارد سرست. پیشوای ملتی ما قدر آن تا عرش برد، پیشوای ملتی ما قدر آن تا عرش برد. خوش دلم سازنده شیرین زبان دارد سرست، شیرین زبان دارد سرست، شیرین زبان دارد سرست. در پنجه کنتی باستان خوش آمدید ای بشو، حرفی محبت بر زبان خوش آمدید ای بشو. در پنجه کنتی باستان خوش آمدید ای بشو، حرفی محبت بر زبان خوش آمدید ای بشو. لطف و عطا آورده صلح و صفا آورده، لطف و عطا آورده صلح و صفا آورده. چشمه ای آبی روان خوش آمدید ای بشو، چشمه ای آبی روان خوش آمدید ای
گذری نور و صفا با مهر و پیمان و وفا روشن بشد اقبال ما از پیشوای رهنما کشور سینه و آباد شد ملکی چمن بنیاد شد با فیض استقلال ما از پیشوای رهنما از پیشوای رهنما کشور سینه و آباد شد ملکی چمن بنیاد شد با فیض استقلال ما از پیشوای رهنما از پیشوای رهنما نوری چراغی تاجیکان روشنگری قبل و مکان پیغامی به همسال ما از پیشوای رهنما نوری چراغی تاجیکان روشنگری قبل و مکان پیغامی به همسال ما از پیشوای رهنما از پیشوای رهنما کشور سینه و آباد شد ملکی چمن بنیاد شد با فیض استقلال ما از پیشوای رهنما از پیشوای رهنما با پرچم آزادگان روحی سعادت زادگان با پرچم آزادگان روحی سعادت زادگان فردای نیکو فال ما از پیشوای رهنما با پرچم آزادگان روحی سعادت زادگان فردای نیکو فال ما از پیشوای رهنما از پیشوای رهنما کشور سینه و آباد شد ملکی چمن بنیاد شد با فیض استقلال ما از پیشوای رهنما 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 تاجیکستان به پیشواری دیگر سوختی باستان به پیش دستی زفر تاجیکستان به پیشواری دیگر سوختی باستان به پیش